آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ایل بی نگر چوراہے کے قریب ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح، ڈبل ڈیکر کاریڈور کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ اور بہادر پورے میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا کیا گیا افتتاح، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شرکت۔ آرٹیسی ملازمین کی تنخواہوں میں ماہ جون سے ہوگا اضافہ، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کیا اعلان۔ بی آر ایس کی لوک سبھا انتخابی مہم کا قائدین نے کیا آغاز، کے ٹی آر نے سرسلہ کے کئی منڈلز کا کیا دورہ۔ بی جے پی ریاستی یونٹ کی جانب سے لوک سبھا کے مابقی 9 حلقوں کے لیے امیدواروں کو خطیت، کشن ریڈی کی دہلی میں اہم قائدین سے ملاقات۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے مختلف اسمبلی حلقہ جات میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بہادر پورہ حلقے میں 1,46,00,000 روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز محمد سلیم، عبد القادر حسینی پاشا، عبد الحنان مقتدر بابا، موتی لال نائک اور دیگر سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ ترقیاتی کاموں میں سی سی روڈ، واٹر لائن، سیوریج پائپ لائن کی تنصیب کے علاوہ دیگر کام شامل ہیں۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں بہادر پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں اور بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں مختلف بلدی ڈویژنوں میں 1,86,23,000 کی لاگت سے مختلف ڈیولپمنٹ کے ترقیاتی کام کا افتتاح آج کیا گیا ہے، جس میں سی سی روڈ بھی ہے، سیوریج لائن بھی ہے اور ایک 9 ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا، جس میں سے 8 نئے سیوریج لائن ڈالے جائیں گے۔ ایک ہوگا نور آر کے کلینک مکہ کالونی کے پاس، جمال بی کے تکی کے پاس 30 لاکھ کی لاگت سے، اور نور امین کیفے تاڑبند میں، اور وہیں تاڑبند نور کیفے کے پاس ایک اور سردار جی گلی میں تاڑبند، وہاں پر سیوریج لائن، اور آئی پی ایس اسکول سے گوشالہ تک ایک سیوریج لائن ڈالی جائے گی ڈرینیج کی، اور علی باغ میں شہزادی مسجد کے پاس اور ایک نئی سیمنٹ روڈ کا اور پانی کی لائن کا کام مکمل ہو چکا ہے مرحوم شریف صاحب کے گھر بی بی کے چشمے کے پاس، اور الحمدللہ ایک بڑا کام کل سے شروع ہونے جا رہا ہے جس کا افتتاح آج کیا گیا ہے۔ عیدگاہ میرالم میں، جہاں پر ہر سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی عید کی نمازوں میں لاکھوں فضلائے توحید عید کی نماز شرکت کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک سیمنٹ کا بیڈ ڈالا جا رہا ہے جس مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں 30 لاکھ کی لاگت سے۔ تو یہ مختلف ترقیاتی کام مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے مختلف اسمبلی حلقے جات میں، بلدیات کے ڈویژن میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کی اراکین اسمبلی کی نمائندگی پر یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ میری عوام سے اپیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جلد سے ہم مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں لوک سبھا حلقہ حیدرآباد کے یاقوت پورے میں کروڑوں روپیوں کے ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ پتھر گٹی، تالاب چنچلم اور مغل پورہ ڈویژن میں سیوریج لائن، پانی کی لائن، ڈرینیج لائن کے علاوہ دیگر کئی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ نئی پانی کی لائن کے 12 اور 14 کروڑ روپے سے 12 سیوریج لائنوں کے کاموں کو منظور کروایا گیا۔ اس کام کے آغاز کے ساتھ ہی عوام کے لیے سہولت ہو جائے گی۔
बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि 32 नए कामों को भी शुरू किया जा रहा है और जल्द ही इन कामों को भी मुकम्मल किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इतवार को कुरमागुड़ा, दबिलपुरा और संतोष नगर डिवीज़न में भी तरक्याती कामों का आगाज़ होगा। इस मौके पर अरकान मुखन्ना जाफर हुसैन मेराज, रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा अहमद बेग के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना के अलावा सोहेल महमूद कादरी और मजलिस के इब्तदाई सदूर, मुतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। 9 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से 9 मार्च 2024 मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा पार्लिमानी हल्क़ा हैदराबाद में बल्दी हल्क़े चिंचलम, बल्दी हल्क़े पत्थरगट्टी और बल्दी हल्क़े मुग़लपुरा में 32 नए कामों का इफ्तिताह हुआ। उसकी लागत है 3 करोड़, जिसमें 12 काम नए वाटर लाइन डालने के हैं और 12 सीवरेज लाइन के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के जो काम हम मंजूर करवाए थे, उसमें से आज इन कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो 20 पानी की लाइन के काम का इफ्तिताह किया गया, वो पानी के पाइप्स जो है इंशाल्लाह 22 मार्च के दिन आने वाले हैं और 22 मार्च के बाद वाटर लाइन का काम शुरू हो जाएगा। जो ड्रेनेज और सीवरेज पाइपलाइन का काम है वो उसके पाइप्स आ गए हैं, मटेरियल है, उसका काम जल्द से शुरू किया जाएगा। और कल इतवार के दिन सुबह में 1 करोड़ 35 लाख की लागत से ड्रेनेज और वाटर वर्क्स के कामों का इफ्तिताह याक़ूतपुरा असम्बली हल्क़े में, बल्दी हल्क़े कुरमागुड़ा, डबीलपुरा और रैन बाज़ार, संतोष नगर में इन कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। और वही पानी की लाइन का काम 22 मार्च के बाद ही शुरू होगा। हमारी कोशिश यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्क़े में जितने असम्बली हल्क़े जात आते हैं, जितने बल्दी वार्ड हैं, वहाँ पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और हमारी कोशिश यही है कि ख़ास तौर से याक़ूतपुरे में बहुत से काम अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली इलेक्शन के बाद MP बजट से 4 करोड़ के काम तो मैं ही MP बजट से दिया हूँ और क़रीब 14 करोड़ की लागत के सीवरेज लाइन के काम की मंजूरी मिल गई, जिसमें से कई काम शुरू हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला और भी तरक्याती काम इंशाअल्लाह अंजाम दिए जाएंगे। वैसे ही याक़ूतपुरे में 3 रोड वाइडनिंग के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर से बातचीत करके 200 करोड़ रुपये मंजूर करवाए। 3 रोड वाइडनिंग के काम हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में है, एक असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा में है, एक शेख फैज़ कमान की रोड वाइडनिंग है, एक नागाबोली की रोड वाइडनिंग है और एक मदरसे रहमानिया से लेकर बड़े बाज़ार तक जो रोड जारी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके भी चेक्स 1-2 दिन के अंदर उन तमाम मकान के मालिकीन को दिए जाएंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये कोशिश है। और सदर कुली में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से माज़ूरीन की भी खुसूसी तौर पर इमदाद की जाती है। इस सिलसिले के तहत एक आर्टिफिशियल लिम्ब फराहम किया गया, जबकि 2 ट्राईसाइकिल्स भी दी गई। तफसीलात के मुताबिक सदर कुली में इत्तेहादुल हुक्म पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से एक माजूर शख्स को जर्मन मेड आर्टिफिशियल लिम्ब फराहम किया गया, जिनकी शिनाख्त फरहानुद्दीन साकिन मूसारामबाग मलकपेट की हैसियत से की गई है। इनका पैर सर्जरी के दौरान काट दिया गया था और मसनूई पैर फराहम किया गया है, जिसकी मालियत 1,45,000 रुपये बताई गई है। इसी तर्ज पर बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से 2 ट्राईसाइकिल भी फराहम की गई। एक ट्राईसाइकिल यादैया रेसिडेंट कालाडेरा मलकपेट को और दूसरी अहमदुल्ला खान साकिन दबीरपुरा को दी गई। एक ट्राईसाइकिल की कीमत 42,000 रुपये बताई गई है। बढ़िया हो गया। एक मिनट ठहर जाए, वहीं ठहर के
स्टार्ट है छोड़ दो जान दो आधा चलाने आता ना चलो चलो हटियो चलो हटियो हटियो आप हटियो इसमें मुबारक मुबारक जाइए घर को जाओ कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अवामी फलाह व बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न में वाक़े रेती मस्जिद में नमाज तरावी के मौके पर मुसल्लियान को दरपेश तकालीफ को दूर करने की गरज से ट्रैफिक के रुख मोड़ने के सिलसिले में पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत दी कि खुसूसी इंतज़ामात तरावी के वक्त में किए जाएँ ताकि मुसल्लियान को तकलीफ़ ना हो सके। इस मौके पर महकमे पुलिस के अहदेदारों के अलावा मस्जिद कमेटी अरकान और सदूर इब्तदाई मुतमदीन भी मौजूद थे। रैन बाजार रहता तो रूटीन भी चलते रहता था। प्रीवियस वो जो है तो ये हमेशा का है तो डाइवर्ट कर देगा सब फॉरवर्ड में 6 दिन हो गए बाद देखो फॉरवर्ड हुआ तो मैं क्या करूं? मेरे को तो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया। आज ये काउंसिलर में वहाँ ठहराना पड़ता है, काउंसिलर यहाँ ठहराना पड़ता हो जाता है। 2 बजे तक चलता आज 8 बजे से आज 8 बजे से 2 बजे तक ये रोड के ऊपर ट्रैफिक मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चार मीनार अंबरपेट और सईदाबाद मंडल के तहत मंजूर किए गए 251 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक़ आज़मपुरा डिवीज़न के कमल नगर, फरहत नगर, चंचलगुड़ा, खदीम मलकपेट के शंकर नगर, वाहिद नगर से बताया गया है। सईदाबाद डिवीज़न की अमीन कॉलोनी, सपोटा बाग, मुमताज़ कॉलोनी के मुस्तहक़ीन में भी चेक्स तकसीम किए गए। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 2,51,12,000 से ज़ायद बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया।
حلقہ ملک پیٹ میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں مفت فزیو تھراپی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شیوا سوسائٹی فار ایجوکیشن کے اشتراک سے اکبر باغ کے آنند نگر میں یہ کیمپ منعقد کیا گیا تھا۔ فزیو تھراپی کی ضرورت مریضوں نے اس استفادہ کیا۔ اس موقع پر بعض مستحقین میں ساڑیاں بھی تقسیم کی گئی۔ مقامی مجلس کے ذمہ داران اس موقع پر موجود تھے۔ سوسائٹی اور مقامی عوام کی طرف سے رکن اسمبلی احمد بلالہ کا استقبال کیا گیا۔ کولند اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دے رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقے نامپلی محمد ماجد حسین نے وجے نگر ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ انہوں نے تقریباً 1.46 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا، جس میں سیوریج لائن کے علاوہ دیگر کام شامل ہیں۔ اس موقع پر متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر سرگرم مجلسی کارکن، ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ بعد محمد ماجد حسین نے میڈیا کو تفصیل بھی بتائی۔ سینٹرل پبلک اسکول واقع خلوت کی جانب سے سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مجلسی رکن اسمبلی حلقہ چار مینار میر ذوالفقار علی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے طلباء و طالبات کی جانب سے پیش کیے گئے کلچرل پروگرامز کا مشاہدہ بھی کیا اور ان پروگرامز کی ستائش بھی کی۔ اس موقع پر اسکول کے ذمہ داران، اسٹاف اراکین اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج میں اینول ڈے فنکشن آف سینٹرل پبلک اسکول کو میں نے یہاں پر آ کر میں نے دیکھا کہ جس طرح سے یہاں کے اسٹوڈنٹس اپنے آئٹمس پرفارم کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو انگلش میں جو بتا رہے تھے ہر چیز، اس کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور میں تمام والدین سے یہی کہوں گا کہ اپنی بچوں کی تعلیم پر آپ زیادہ توجہ دیں، کہ بنا تعلیم کے ہم کو حاصل کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کو اس کمپٹیٹیو یہاں پر اگر رہنا ہے کمپٹیٹیو ورلڈ میں، تو ہم کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے۔ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ تو میں تمام پیرنٹس سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے، اسپیشلی والدین والدہ سے، کہ وہ اپنے بچوں کے کاپیز کو دیکھیے اسکول سے آنے کے بعد۔ اسکول میں تو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، لیکن اصل گھر میں ہم کو ماحول ہونا چاہیے پڑھائی کا۔ اور میں تمام سینٹرل پبلک اسکول کے ایڈمنسٹریشن سے اور خاص طور سے کرسپونڈنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جو مجھے بلا کر عزت بخشی۔ شکریہ۔ وزیر تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے ایل بی نگر چوراہے پر ترقیاتی کام کا افتتاح انجام دیا اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ مسلسل شہر اور اضلاع میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بی آر ایس کی جانب سے لوک سبھا پارلیمانی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور
KTR ने सिरसिल्ला के मुख्तलिफ मंडल्स का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात भी की। नाज़रीन, इन अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एलबी नगर चौराहे के करीब तामीर किए गए तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फ्लाई ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां वज़ीर आला ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद में ट्रैफिक मसले को हल करने के सिलसिले में संजीदगी के साथ इक़दाम कर रही है और अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो तमाम तर ज़ेर अल्तवा फ्लाई ओवर और ब्रिजेस के काम पाए तकमील करें। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर IT श्रीधर बाबू, एलबी नगर रुकन असम्बली और आला अहदेदार भी मौजूद थे। కష్టాలలో అండగా నిలబడ్డ మీరందరూ ఇక్కడ ఉంటారు. ఏ అవసరం వచ్చినా ఏ రాత్రైనా అండగా నిలబడతారు. మిమ్మల్ని చూస్తే ఆనందంతోనే గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది. ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఇక్కడికి వచ్చి మీ ముందర నిలబడడం అంటే మీరు నాటిన మొక్క పెద్దదై ఇవాళ రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహించి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే అవకాశం వచ్చింది. మీ అభిమానం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడే విధంగా అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే ఆలోచనతోనే మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. అభివృద్ధిలో భాగంగా ఈరోజు 194 కోట్లతోని బైరామల్గూడ లెవెల్ 2 ఫ్లైఓవర్ ఈనాడు మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. ఇదే కాదు, ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న జనాభా, వివిధ ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫ్లైఓవర్లే కాకుండా రోడ్ల విస్తరణే కాకుండా హైదరాబాద్ నగరానికి కృష్ణా నది జలాలు, గోదావరి జలాలే కాకుండా పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా మెట్రో రైలును తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా ఉప్పల్, నాగోల్, ఎల్బీ నగర్, హయత్ నగర్, ఓవైసీ హాస్పిటల్ నుంచి చంద్రాయన్ గుట్ట, అక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు మెట్రో రైలు నిర్మించాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అందుకే ఈరోజు నగరంలో పేదలు, అత్యధిక జనాభా ఉన్న ప్రాంతంలో మెట్రో రైలు నిర్మించాలని, గతంలో మెట్రో రైలు నిర్మించింది కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, ఈనాడు ఫేజ్ 2 మెట్రో రైలు కూడా నిర్మించాలని నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఓవైసీ హాస్పిటల్ నుంచి చాంద్రాయన్ గుట్ట నుంచి మైలార్దేవరపల్లి, అక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కు మెట్రో రైలు ప్రతిపాదనలని మనం పనులు మొదలు పెట్టుకుంటున్నాం. అదే విధంగా ఎల్బీ నగర్ నుంచి హయత్ నగర్ వరకు वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC मुलाजमीन को खुशखबरी देते हुए बताया कि उनकी तनख्वाहों में कांग्रेस हुकूमत ने माह जून से इजाफा करने और नए PRC पर अमल करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इस इजाफे से जहां रियासत के 53,000 मुलाजमीन को फ़ायदा हासिल होगा, वहीं रियासती हुकूमत को 418 करोड़ का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। पूनम प्रभाकर ने बताया कि रियासती हुकूमत इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को एक के बाद एक रूबे अमल ला रही है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने ज़िले सिलसिला के कई मंडल्स का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनसे आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में करीमनगर हल्के पार्लिमान से विनोद कुमार को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि विनोद कुमार ने 2014 से 2019 तक बहैसियत रुकने पार्लियामेंट करीमनगर कौमी शारों के तामीरी काम पाए तकमील करने के अलावा कई एक तरक्याती इक़दाम किए, जबकि BJP रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने 2019 से 2024 तक करीमनगर की तरक्की के लिए एक भी काम नहीं किया। इसलिए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस और BJP को शिकस्त देते हुए BRS को कामयाब बनाया जाए। కరీంనగర్ పోతే ఇక్కడ మా పంటలు ఎండినాయి చూస్తేందుకు రా అని చెప్పి తీసుకుపోయారు నాకు చోపలండి కాడికి పోయినా ఆడ రైతుల దగ్గర పోయినా శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని ఒక రైతు, వినోదన్న, నేను అందరం పోయినాం. తిరుపతి అని ఒక రైతు, వాళ్ళందరూ వచ్చి చెప్పుకుంటాను
సారు నీళ్లు లేవు, మొత్తం నీళ్ళు వెనకపోయినాయి, కేసీఆర్ 10 ఏళ్ళు ఉంటే అన్నాడు ఇట్లా కాలే మాకు, ఇప్పుడు ఇట్లా అయింది. నేనన్నా మరి ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు అన్న. ఓటేమో అడుగుదిత్తిరి, కత్తేమో వానికిస్తిరి, యుద్ధమేమో నన్ను చేయమని పడుతుంది. ఏం చేసి కాలబెట్టాలి? ఇప్పుడు నేను ఏం మొరినా 5 ఏళ్ళు అయితే ఇదో ఒరుడు కదా, ఇంకేం చేయాలన్నా? అట్లా కాదు, మేము ఏదైతే తప్పు చేసినామో కేసీఆర్ నొడగొట్టి రేపు పార్లమెంట్ లో బరాబర్ వినోద్ కుమార్ ని గెలిపిస్తాం, గెలిపించి బుద్ధి చెప్తాం వీళ్ళకనే మాట అక్కడ రైతులు చెప్తా ఉన్నారు. ఎక్కడ పోయిన దాన్ని గాడినే దేవులాడుకోవాలని చెప్పిండు ఆ తమ్ముడు. ఇంకొక మాట నేను చెప్తా ఉన్నా, మీకు ఒక మాట దయచేసి ఆలోచించమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ముఖ్యమంత్రి పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తాడు. పోయే తాప వర్షాలు పడలే, అందుకే కరువు వాతావరణం వచ్చింది, నీళ్లు లేవు, అందుకే పంటలు ఎండిపోతున్నాయని దగుల్బాజీ మాటలు, దొంగ మాటలు మాట్లాడుతుండు. మీరు లెక్కలు తీసుకొని కావాలంటే మా తమ్ముళ్ళు ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు వీరినపల్లి మండలంలో చాలా మంది ఉన్నారు. యూట్యూబ్ లో కొట్టుండ్రి, గూగుల్లో కొట్టుండ్రి, మీకే తెలుస్తుంది. పోయిన వర్షాకాలంలో 14% అధిక వర్షపాతం పడ్డది తెలంగాణలో. మన దగ్గర వర్షాలు పడలేదనేది తప్పు మాట, పచ్చి దొంగ మాట. నడపరాక చాతగాక ఇలా పంటలకు నీళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం ఉండగా ఇచ్చే ఇష్టం లేక ఇలా పంటలు ఎండుతున్నాయి తప్ప ఇది కాలం తెచ్చిన కరువు కాదు, ఇది కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువు అనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నేను ఉత్తగా చెప్తలేను, ఈ మాట ఏదో డైలాగ్ కోసం చెప్తలేను. నిజంగా ఇవాళ మీరు सदर रियासी बीजेपी रुकने पार्लियामेंट किशन रेड्डी नई दिल्ली रवाना हुए, जहां पर उन्होंने कौमी सदर बीजेपी जेपी नड्डा और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए पार्लियामानी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की दूसरी फहरिस्त में तेलंगाना के 9 उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक आदिलाबाद से बाबूराव को दोबारा टिकट देने और खम्मम पार्लिमानी हलके से जंगम वेंकटराव को, महबूबाबाद से सीताराम नायक को टिकट देने के सिलसिले में ख़तई फ़ैसला कर लिया गया है। माबकी 6 नशिस्तों के नामों को इतवार के रोज़ खतियत देने का इम्कान है। बीआरएस कायदीन देवी प्रसाद और श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो तमाम मॉडल स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स के अलावा कस्तूरबा स्कूल्स में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाएँ, जिस तरह उन्होंने असातिज़ा से इंतखाबी मंशूर में वादा किया था। मज़कूरा कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस बात का भी मुतालबा किया कि असातिज़ा के मसाइल और उनके तक़र्रुरात का जायज़ा लेने के सिलसिले में टीचर्स ज़ुमरे के तहत मुंतखब होने वाले MLC के साथ इजलास मुनक्किद करें। ఉద్యోగులకు అట్లాగే నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కు సంబంధించినటువంటి 17,000 మంది ఉద్యోగులకు వెంటనే వేతనాలు ఇవ్వాలని, అలాగే కరువు భత్యం గురించి మీరు మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటి హామీని మాత్రమే అమలు చేయమని అడుగుతాము. ఎందుకంటే మీరు ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలు పెట్టి ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా ఇప్పటి వరకు పరిష్కరించలేదు. కేవలం మేము 1వ తారీఖు నాడు వేతనాలు ఇస్తున్నామని మాత్రం చెప్తారు. వేతనం అనేటువంటిది ఉద్యోగుల హక్కు, డెఫినెట్ గా ఇవ్వాల్సిందే. ఫస్ట్ కి ఇవ్వడాన్ని మేము స్వాగతిస్తా ఉన్నాం. కానీ ఆ పేరు మీద ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలు దాటవేయడాన్ని संगारेड्डी में रेस्टोरेंट के मालिक को पुलिस के मुबैना नाशाइस्ता सलूक का सामना करना पड़ा। बताया गया कि मुकामी इंस्पेक्टर की जानिब से संगारेड्डी चौराहे के पास वाक़ रेस्टोरेंट के करीब उसके मालिक के साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि पुलिस की तरफ से उन्हें हिरासा किया जा रहा है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में 32 साला नौजवान का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक MD लाइन्स टोली चौकी का साकिन खानगी मुलाजिम विशाल 1 साल कबल सीमा की बेटी से फ़ोन पर बातचीत किया करता था। जब सीमा और इसके बेटे अरुण को इस बात का पता चला तो उन्होंने विशाल से बहस व तकरार की, लेकिन मुकामी अफराद की मदाखलत के बाद मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन शिवरात्रि को अरुण का साथी अर्जुन विशाल को सीमा के घर ले आया। मैनोशी के बाद विशाल का मणिकुंडा तानिशा नगर सरदार पटेल पार्क के पास मुहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। पता चला है कि मकतूल के सर पर जख्म हैं और उसके कान भी मुबैना तौर पर कटे हुए पाए गए।
یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جس مقام پر یہ قتل ہوا وہ گنجان آبادی میں واقع ہے۔ وشال کے چیخ و پکار کی بھی کسی نے پرواہ نہیں کی اور نہ ہی پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ مقامی افراد کی طرف سے بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا اور وشال کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے ارون، شیام، سونی، سمن، راجیش اور ارجن کو گرفتار کیا ہے۔ سیما، بھیا اور بابو مفرور بتائے گئے ہیں۔ تھا سر، مہاشیوراتری تھا، بچہ ہوں گھر میں پوجا پاٹ کر کے ہم لوگ صبح پوری پوجا میں بزی تھے، تو شام میں 7، 7:30، 8 بجے کے ٹائم ارجن بول کے بچہ آیا گھر کے پاس، ارجن سنگھ آ کے ہمارے بھائی کے بچوں کو گھر سے لے کے گیا، لے جا کے کچھ پارٹی بول کے لے کے گئے، ادھر لے جا کے اس کو شراب میں کچھ ڈال کے پلا دیا اس کو، تو اس کو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اس کو ٹارچر کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے روم کے اندر ٹارچر کر کے مار کے باہر پھینک دیے۔ اس کے بعد دوسروں کے تھرو ہم کو یہ انفارم ملا کہ ہمارا بچہ پڑے ہوا ہے، تو ہم لوگ جانے سے وہاں پہ جب تک ہاسپٹل لے جا چکے تھے بچے کو، اور اس کو ختم ہوا ڈیتھ ثابت کر دیا ڈاکٹر صاحب۔ سو اس کے پیچھے مین آدمی ہے سر ایک ارون بول کے۔ ایکچولی ریزن کیا ہے وہ تو لاسٹ ایئر کچھ چھوٹی موٹی بات یہ تھی بستی میں کہ کوئی بچیوں کے لفڑے جن کا سیما نام ہے لیڈیز، ان کی بچی کے لیے بارے میں فون میں بات کرے بول کے بولے، تو بستی والے سمجھا کے بول دیا بھائی ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں، تو 1 سال ہو گیا بات تو ختم ہو گئی، ہم کچھ نہ کرے۔ لیکن یہ لوگ پری پلاننگ کرے 1 ایئر سے۔ کل ہم پوجا میں پورے بزی تھے، ہماری ٹوٹل فیملی انٹر فیملی فون بھی نہیں اٹھا سک رہے تھے، بزی تھے پورے۔ عثمان سٹی جیسی قائدین نے کانگریس کے قومی صدر سے اپیل کی ہے کہ بھونگیر پارلیمانی حلقے سے سی کرن کمار ریڈی کو ٹکٹ دیا جائے۔ نریندر پوار صدر OUJC نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سی کرن کمار ریڈی نے مذکورہ حلقے میں کافی کام کیا ہے اور وہ ٹکٹ کے حقدار ہیں۔ భువనగిరి పార్లమెంట్ టికెట్ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి భువనగిరి పార్లమెంట్ టికెట్ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి భువనగిరి عمر کالونی شاہین نگر میں پیش آئے واقعے میں 32 سالہ شخص پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 32 سالہ عثمان ساکن شاہین نگر پر نامعلوم افراد نے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پہاڑی شریف پولیس مقام واقعے پر پہنچی اور ناش کو بعض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا بھی آغاز کیا گیا۔ ڈی سی پی رائن نگر CH نواس کی نگرانی میں ACP T نواس نے سلیمان نگر MM پہاڑی حسن نگر اور اطراف و اکناف میں واقع مساجد پہنچ کر معائنہ کیا اور انتظامات کے سلسلے میں تفصیلات بھی حاصل کی۔ انہوں نے انتظامی کمیٹی کے ذمہ داروں کو رمضان کی پیشگی مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر اتاپور سرکل انسپکٹر وینکٹ رام ریڈی کے علاوہ مساجد کمیٹی کے اراکین بھی موجود تھے۔ جامعۃ المومنات کا ایک روزہ ریاستی تربیتی اجتماع برائے خواتین ہفتے کو صبح 9 بجے سے اردو مسکن خلوت پر منعقد ہوا۔ ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری ناظم اعلیٰ نے بتایا کہ صدارت ڈاکٹر مفتیہ رضوانہ زرین پرنسپل اور شیخ الحدیث جامعۃ المومنات نے کی، جبکہ اس کی سرپرستی علامہ سید شاہ درویش محی الدین قادری مرتضیٰ پاشا نے کی۔ کئی معززین اور حکومتی نمائندے بشمول محمود علی سابق وزیر داخلہ، سید عظمت اللہ حسینی سرنشین وقف بورڈ، محمد ذوالفقار علی مجلسی رکن اسمبلی چارمینار، ڈاکٹر حافظ مظفر حسین خان بندہ نوازی، شیخ لیاقت حسین ڈائریکٹر اردو اکیڈمی اور دیگر نے شرکت کی۔
ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری بانی اور ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ڈاکٹر مفتی حافظ محمد صابر پاشا نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس جلسے میں جامعۃ المومنات کی 240 فارغ التحصیل طالبات کو اسنادات اور خلتیں عطا کی گئیں۔ ڈاکٹر مفتی سیدہ زہرا جبیر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر مفتی فریدہ بانو صاحبہ سند آپ تمام کی اسٹیج پہ بھی شامل ہے بدست مہمانی کو۔ این ایس آئی گلوبل کونسل کی جانب سے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی بااثر خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ این ایس آئی گلوبل کونسل کی جانب سے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا عنوان شی انسپائرز آنر ایوارڈ تھا۔ مختلف شعبہ حیات میں خدمات انجام دینے والی بااثر خواتین کو اس فنکشن میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس فنکشن کی نگرانی اور میزبانی ڈاکٹر نواب شیخ ابراہیم، چیئرمین این ایس آئی گلوبل کونسل، ٹریڈ کمشنر انڈیا ٹونیشیا ٹریڈ کونسل اور فاؤنڈر ایگل انفرا نے کی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار نے شرکت کی، جبکہ عائشہ انجم مینیجنگ پارٹنر رینون ایگل انفرا نے اسپیشل گیسٹ کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر این ایس آئی گلوبل کونسل کمیٹی ممبر اور نیشنل سیکریٹری ہیومن رائٹس اینڈ اینٹی کرپشن کبیر خان کو بھی خصوصی طور پر تہنیت پیش کی گئی۔ آخر میں نواب شیخ ابراہیم، چیئرمین این ایس آئی گلوبل نے مہمانوں اور شرکاء سے اظہار تشکر کیا۔ మరి చాలామంది ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉన్నారు, కానీ మహిళలు తక్కువ ఉన్నారు. సినిమా నేను 2-3 రోజుల కింద మా ఇంట్లో టీవీ పెడితే గుండమ్మ కథ అని సినిమా వచ్చింది. దత్తరిల్లింది పురుష ప్రపంచం. మహిళలకు ఇచ్చిన రెస్పెక్ట్ మాత్రం చాలా ప్రపంచ దేశాల్లో ఎవరు భారతదేశంలో ఒక్క దగ్గరనే మహిళ అంటే పూజిస్తారు. మహిళ అంటే చాలా గొప్ప గౌరవం, ఆదిశక్తి అని చెప్పేసి అంటారు. మరి ఆ విధంగా భారతదేశ సంస్కృతి ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా తెలంగాణ విషయానికి వస్తే ముగ్గురు మహిళలు కలిసి తెలంగాణ ఇచ్చేది మీకు అందరికీ తెలుసు. Shoulder to shoulder to men, right? But yes, as they say, behind every man there is a woman. So I would not get to this educational wave and all everything. But as I said, she was, which has come now. What do you think about it? You working for any MNC company? No. इब्राहिम NSI ग्लोबल काउंसिल चेयरमैन। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर शी इंस्पायर ऑनर अवार्ड को हमारी काउंसिल के तहत हम एक अवार्ड्स जो लेडीज़ जो अपने अपने सेक्टर्स में जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनके अचीवमेंट्स के जो भी उन्होंने कौम के लिए, सोसाइटी के लिए जो भी चीज़ें किए हैं, उनकी मेहनतों को
ہم اور زیادہ ہمت افزائی کرنے کے لیے پروگرام رکھے ہیں، اور اس میں پورے ہندوستان سے لیڈیز آئے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے اسپیکر صاحب چیف گیسٹ ہے گڈم پرساد صاحب جو تلنگانہ کے اسپیکر ہے، اور ہمارے ڈی جی پی صاحب روی گپتا صاحب اس میں چیف گیسٹ ہے، اور گیسٹ آف آنر ہمارے ایس اے ہڈا صاحب، ترون جوشی صاحب، اور ہمارے مہمان بی زیڈ ضمیر احمد صاحب جو کرناٹکا کے منسٹر ہیں، ان سب ہیں۔ میں پھر سے ایک بار جتنے بھی ایوارڈیز ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور شی انسپائر آنر ایوارڈ ہم پھر سے ایک مرتبہ ایوری ایئر 8 مارچ کو کریں گے انشاءاللہ۔ مورنا مارکیٹ سکندرآباد میں جامعہ اسلامیہ عربیہ کا 100واں سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس سلسلے کے تحت خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سکندرآباد میں عظیم الشان بیادگار شاہ جلیل الحق قادری بقا رحمۃ اللہ علیہ کی 96 سالانہ فاتحہ کے سلسلے میں 100واں سالانہ جلسہ سالانہ قدیم جامعہ اسلامیہ عربیہ جلیل پورہ بھونگیر منعقد ہوا۔ اس جلسے کی صدارت الحاج محمد اقبال چودھری صدر انتظامی کمیٹی جلیل پورہ بھونگیر نے کی، جبکہ اس کی نگرانی حضرت علامہ حافظ و قاری قاضی الحاج محمد عبدالرشید نورانی نظامی نے کی۔ خصوصی خطابات کرنے والوں میں مولانا قاری شعیب الرحمان رضوی القادری کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ مہمانان اعزازی میں شرکت کرنے والوں میں محمد عظیم الدین سابقہ صدر، محمد مشتاق چودھری سابقہ صدر کے علاوہ قاضی محمد فاضل اور دیگر شامل ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کا یہ جلسہ 100واں جلسہ قدیم جامع اسلامیہ عربیہ جلیل پورہ بھونگیر کا ہے، اور 96 شاہ جلیل القادری علیہ رحمت زبان بھونگیر کا سالانہ فاتحہ ہے۔ کل 28 شعبان 10 مارچ بعد نماز عشاء جلیل پورہ بھونگیر میں 100واں جلسہ عظیم الشان منایا جا رہا ہے۔ ہم قدیم طلباء، قدیم جامع اسلامیہ عربیہ، ہم تمام طلباء مل کر 100واں جلسے سالانہ کی خوشی پر آج ہم لوگ یہاں پر ایک مختصر جلسہ کر رہے ہیں، جس میں ابھی ہم لوگ سب سے پہلے نماز ظہر ادا کریں۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ہم نے اولیاء اللہ کے پاس سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایصال ثواب کیے۔ اس کے بعد الحمدللہ یہاں پہ 100واں جلسہ ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 100ویں جلسے کا کہ ایک پائے کے بزرگ شاہ جلیل الحق قادری علیہ رحمۃ اللہ ایک پائے کے بزرگ تھے، اور آپ نے بھونگیر میں بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اس مقام پر حالات خراب تھے، شاہ جلیل الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے محنت مشقت کرنے کے بعد وہاں پر ایک مسجد ہے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ایل بی نگر چوراہے کے قریب ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح، ڈبل ڈیکر کاریڈور کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ اور بہادر پورے میں کروڑوں روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا کیا گیا افتتاح، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شرکت۔ آرٹیسی ملازمین کی تنخواہوں میں ماہ جون سے ہوگا اضافہ، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کیا اعلان۔ بی آر ایس کی لوک سبھا انتخابی مہم کا قائدین نے کیا آغاز، کے ٹی آر نے سرسلہ کے کئی منڈلز کا کیا دورہ۔ بی جے پی ریاستی یونٹ کی جانب سے لوک سبھا کے مابقی 9 حلقوں کے لیے امیدواروں کو خطیت، کشن ریڈی کی دہلی میں اہم قائدین سے ملاقات۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ السلام علیکم۔